Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? Alhamdulillah, I am fine today. So, today in this video, I will teach you our English lesson. Let's begin our English lesson by reading Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, for today we will study about our school, sekolah kita, and also your English teacher. Who is your English teacher? Do you know? Okay, let's study. Let's start now. My school, my school, my school, sekolahku. Okay, this is the picture of your school. Ya, ini gambarnya sekolah kamu. Sudah pernah ke sini? Ada yang sudah pernah lihat kelasnya? Alhamdulillah rata-rata sudah pernah lihat kelasnya ya, meskipun belum bisa belajar di dalam kelas. Okay, read together here. This is my school. This is my school. Ini adalah my school. My, punya saya. Kalau my school berarti sekolah saya. Sekolah punya saya. My school, sekolahku. Okay. Selanjutnya, I go to bla 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 school. Saya go, pergi ke bla 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 school. Nah, fill in the blank here, istilah titik-titik di bawah ini, maksud saya istilah titik-titik ini dengan name of school. Name of school. Name, nama. Name of school, nama sekolah. Apa nama sekolahnya? Al-Munawwarah. Ya, so you can write Al-Munawwarah. Al-Munawwarah. Ya, diisi di sini. Kenapa yang di bawah diisi apa, Ustazah? Tidak perlu diisi apa-apa. Ini memang titik-titiknya disediakan panjang, khawatir tulisan kalian masih agak besar, jadi tidak muat. Gitu ya, jadi tidak usah diisi. Yang penting ditulis name of school, nama sekolahnya. The next, ini sekolah kalian. Selanjutnya, my teacher. My teacher, teacher guru, my teacher berarti artinya guruku, guru saya, guru punyaku, gurunya aku, my teacher. You understand? This is the picture of your English teacher. Yes, this is the picture of me. Ini gambarnya Ustazah, fotonya Ustazah, the photo of me. Okay, read together. This is my teacher. This is, ini my teacher, guruku, guru saya. My teacher's name is bla bla bla. Teachers, guru. My teachers, guru saya. Name, jadi kita artikan dari name ya. Nama guru saya adalah Mrs. Faik. You understand? Okay. So, kalau kalian sudah paham, sudah mengerti, kalian bisa mengerjakan di halaman ini. Nah, alhamdulillah semoga bisa mengerti ya. Nah, ketika mengerjakan halaman ini, silahkan print dulu foto sekolah dan foto ustazah, kemudian ditempel di kotak yang kosong. You understand? Okay. Okay, let's continue. Read together. Circle the odd one out in each row. Circle the odd one out in each row. Circle, lingkari the odd one out. Apa itu odd one out? Odd one out adalah kata yang berbeda di antara kata-kata yang lain. Kata yang aneh di antara kata-kata yang lain, atau kata yang ganjil di antara kata-kata yang lain. Intinya, odd one out maksudnya adalah kata yang tidak serasi dengan yang lainnya. Nah, jadi in each row dalam satu baris akan ada 4 kata, and you need to circle the odd one out. Kalian lingkari mana yang odd one out, yang aneh sendiri, yang berbeda dengan yang lainnya. Look at here. Santi, Siska, Sony, and Sissy. Oh,
yang mana ya kira-kira yang odd one out, yang berbeda dari yang lain, yang tidak serasi dengan yang lain? Semua nama di sini menggunakan huruf S, diawali dengan huruf S, begin with S sound. Jadi, kira-kira yang mana yang berbeda? Oke, kalau kalian menebak Sony, kalian benar, you're correct. Nah, kenapa Ustadzah lingkari Sony? Because yang lain adalah perempuan dan Sony hanya laki-laki sendiri. Jadi Sony berbeda dengan yang lainnya. Santi perempuan, Siska perempuan, and Sisi also the girl. But Sony is a boy. You understand? Okay, let's see the next row. Kita lihat baris selanjutnya. Read together. Father, brother, uncle, and aunt. Okay, which is odd one out? Bisa kalian tebak yang mana yang odd one out? Father, brother, uncle, or aunt? Oke, siapa yang memilih aunt? You are correct, kalian benar. Because yang lain adalah laki-laki, yang lain adalah male, laki-laki, sedangkan aunt perempuan. Uncle laki-laki, brother laki-laki, and father also male. Understand? Let's see the last row. Foot, nose, ear, and hand. Yang mana ya? Untuk yang terakhir ini. Ada foot, nose, ear, and hand. Which is odd one out. Okay, good. Nose. Kenapa nose? Karena nose berbeda. Foot, we have 2 foot. Ear, we have 2 ears. Hand, we also have 2 hands. But nose, kita cuma punya 1 nose. We only have 1 nose. You understand? Oke, saya harap kalian mengerti bab ini, bagian ini. Now, if you have done, you can do page 8, bagian bawah. You understand? Okay, let's continue. Okay, Sam reads a book. Sam reads a book. I have a story here. Story about Sam. And I want you to read together with your friend. Together with your parent at home. Read together with your parent. Okay, now look at here. Sam likes to read. Sam likes to read. Likes, suka. He reads about animals. He reads about animals. He, dia laki-laki, reads, membaca about, tentang animals, hewan. Next, he reads about boats. He reads about boats. Dia laki-laki reads, membaca about, tentang boats, perahu. And next, he reads about computers too. He, dia laki-laki, reads about, membaca tentang computers, komputer too, juga. Jadi dia juga membaca tentang computers, tentang komputer. The last sentence, what book do you like to read? What book do you like to read? Buku apa yang kamu suka baca? What book do you like to read? Kamu suka baca buku juga kan? Jadi, buku apa yang kamu suka untuk baca? Okay, look at. Oh, Sam so love to read. Sam sangat menyukai membaca ya. Now, look at the next slide. This is Sam. Okay. Put a tick for the sentences
that are correct. Put a tick. Jadi kalian kasih tick for the sentences that are correct. Untuk kalimat yang correct, benar. And put a cross for the sentences that are wrong. Cross. Jadi kalau wrong, kalau salah, you need to cross it. But if it's correct, kalau benar, you can tick. You understand? Now, read together. Sam can read. Sam can read. Sam bisa membaca. Sam cannot read. Sam cannot read. Sam tidak bisa membaca. Kalau berdasarkan cerita yang tadi, kira-kira which sentence is correct? Kalimat yang mana yang benar? Kalau kalian sudah tahu, silahkan di-tick. Dan jika kalimatnya salah, silahkan cross. Jadi kalau ini benar, kalian tick. Tapi kalau salah, kalian cross. Ini pun begitu. If this is correct, you can tick. But if this sentence is wrong, you can cross it. You understand? Continue. Sam reads books about car. Sam reads a book about cars. Sam membaca buku about tentang cars, mobil-mobil. Sam membaca buku tentang mobil-mobil. Sam reads book about computers. Sam membaca buku tentang komputer. So, according to the story, berdasarkan cerita tadi yang kita sudah baca bersama, yang mana yang benar? Which is correct? If correct, you can tick, and if it's wrong, you can cross it. Silahkan ditik atau disilang atau dicentang di kotak ini. Mana yang benar dan mana yang salah. Plus, Sam does not like books. Sam does not like books. Sam tidak suka buku. Sam tidak suka buku. Sam likes book. Sam suka buku. Put a tick if the sentence is correct and cross if the sentence are wrong. So you can tick or you can cross here and here. You understand, student? You can do that on page 9. Sam can read, Sam cannot read. You can tick or cross here. You understand? Okay, I think Ustadzah harap kalian mengerti pelajaran hari ini dan kalian bisa mengerjakannya dengan baik secara mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.